समस्त को शुभ सकाळ। आशा करुच्ची पिलामाने समस्ते भलरे थिबो। आज आम ओडिया भाषा साहित्यर जड़े सफल लेखिका कवयित्री और समाज सेविका विषय रे आलोचना करवा। सर्वप्रथम ऊपर दिया फोटो को पिलामाने लक्ष्य कर। यही फोटो को तुम आगुरी केबे देखिथिल? जदि देखि ना देखि नियो। ए हेउचंती आम ओडिया भाषा साहित्यर जड़े सफल लेखिका विद्युत प्रभा देवी। तांकर जन्म होइथिला 12 जुलाई 1926 रे कटक जिल्लार एरडंगा ग्राम रे से शिक्षा ग्रहण करी समय को लेखनी चालना करी विभिन्न मार्ग देखाइछंती। से साहित्य विभिन्न दिग को आलोचना करथिले। सेथि मध्यरु शिशु साहित्य मध्य से आलोचना करिछंती, जहा फलरे से शिशु साहित्य सृष्टि करिबा हेतु ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत मध्य। तांकर शिशु कविता संकलन हेउछि जहाकु जिए नामक शिशु कविता संकलन पाई से ओडिशा साहित्य एकाडेमी रे पुरस्कृत। एवं तांकर अन्य शिशु कविता संकलन मध्य अछि जहा माटी पानी पवन, जहाकु जिए, बिहायसी, स्वर्णदीप इत्यादि। से पंडिचेरी रे रहिथिबा अरविंद आश्रम रे आंतर्जातिक शिक्षा केंद्र रे नियोजित ही पूर्णांग शिक्षा व्यवस्था बा आत्मिक विकास व्यवस्था रे अंशग्रहण करथिले। एवं से भारत वर्षर विभिन्न स्थान को भ्रमण करी माँ एवं श्री अरविंद नीतिवाणी को प्रचार करथिले। से अनेक रचना मन सृष्टि करिसंती। सेथि मध्यरु गरमा गरम कविता अन्यतम, जहाँकि आम पाठ्यवस्तु केन्द्रिक। एबे आम दिया गरमा गरम कविता को आवृत्ति करिबा एवं कवि सारमर्म कवि कौन कहबाक चाहूँगी ताहाको आम एबे ध्यान देवा। तो पिला माने सर्वप्रथमे प्रथम पद को लक्ष्य कर। प्रथम पद रे कवि कहउचंती भात पछके बगड़ा हेउ गरम भल लागे, मरम जदि गरम थाए तुच्छा को लोक रागे। पिला माने भात पछके बगड़ा हेउ, बगड़ार अर्थ पिला माने मोटा। भात पछे मोटा थाओ किंतु गरमटा भल लगे, अर्थात गरम भात खाइबा को भल लगे। मोटा कवि एठारे अधिक परिमाण रे थिबा मोटा कथा कहउनांती, अल्प परिमाण रे मोटा थिले मध्ये चलिबो किंतु भात गरम थाओ। परवर्ती पाद रे कवि कहउचंती मरम जदि गरम थाए, मरम जदि गरम थाए तुच्छाको लोक रागे। मरम जदि गरम थाए तुच्छाको लोक रागे। अर्थात मरमर अर्थ पिला माने हृदय बा मर्म। हृदय यदि गरम थिबो अर्थात शांत हृदय शांत वातावरण सृष्टि करे। मरम हृदय यदि गरम थिबो निश्चित भाव में लोकटी रागिबा स्वाभाविक, यह से कहउचंती। एवं परवर्ती पदरे कवि कहउचंती शीते गाधुआ लागई भल, गरम थिले पानी, गरम लहू ठिकणा बाटे नदिए केबे टाणी। शीते गाधुआ लागई भल। पिला माने लक्ष्य करिवो शीत दिन रे समस्ते गाधुआ पई किंचित परिमाण रे अनिच्छा प्रकाश करिथांती, किंतु शीत दिन रे गरम पानी थिले समस्ते गाधुआ पई कुंठाबोध करि नांती। अर्थात शीत दिन रे गरम पानी गाधुआ पई समस्ते मन बोले थांती। एवं गरम लहू ठिकणा बाटे, लहूर अर्थ पिलाने रक्त बा रुधिर। गरम रक्त बा रक्त को रक्त चिन्ह जेपरी, रक्तर संपर्क ही रक्त जाने, सही भाव में रक्त संपर्क रक्त को चिन्हवा अर्थात संपर्कीय को संपर्कीय ठिकणा दे ताको निमंत्रण करे अर्थात टाणीनी। तो कवि ठारे कहउचंती रक्त ही रक्त को टाणे।
ପିଲାମାନେ କବି ତୃତୀୟ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ଉଆସ କରଇ ଚୁନା ଗରମ ଲୁହ ଧାର ତତଲା ଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ହୋଇ ଛାର ଖାର। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ସୁନା ଉଆସ କରଇ ଚୁନା, ଉଆସର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଘର ବା ଗୃହ। ସୁନା ଘର ମଧ୍ୟ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ କାହା ଫଳରେ? ଗରମ ଲୁହ ଧାର। ଗରମ ଲୁହ ଧାର ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆମେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ, କେତେ ଜଣ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଗରମ ଲୁହ ଆମ ଘରକୁ ଚୁନା କରିଦେବ। ତତଲା ଶ୍ୱାସ ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ହୋଇ ଛାର ଖାର। ତତଲା ଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଶାପ ଯାହା କହିବା, ଅନ୍ୟର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିଲେ ସେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକର ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ତାହା ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଛାରଖାର ହୋଇଯିବ ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ବାଲି ଫୋଡ଼ଇ ପାଦେ ମୁନିଆ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ଗରମ କଥା ବିଷ ପରିକା ଦେହରେ ଯାଏ ଚରି। ଗରମ ବାଲି ଫୋଡ଼ଇ ପାଦେ। ପିଲାମାନେ ଖରାଦିନରେ ବାଲିରେ ଚାଲିଲେ ଆମକୁ ବାଲି ମୁନିଆ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ଲାଗିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାଦିନେ ଆମେ ବାଲିରେ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ ଖାଲି ପାଦରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗରମ କଥା ବିଷ ପରିକା ଦେହରେ ଯାଏ ଚରି। ଗରମ କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ କବି ଉହି ଅର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜିତ କଥା, ଯାହା ବିଷ ପରିକା, ତାହା ବିଷ ହିଁ ଆମ ଦେହକୁ ଚରିଯାଏ। ଯେପରି ବିଷ ଦେହକୁ ଚରିଯାଏ, ଗରମ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେହକୁ ଚରିଯାଇଥାଏ। କବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ଚାହା ନହେଲେ ହୁଏ। ଗରମ ଚାହା ନହେଲେ ହୁଏ ଅମଲି ଖିନି ଖିନି ଗରମ ଖରା ଭୋଗିଲେ ମଥା ମାରଇ ଚିନି ଚିନି। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଅମଲିର ଅର୍ଥ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖିନି ଖିନିର ଅର୍ଥ ଖିନ୍ ଭିନ୍ ବା ଛାରଖାର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଚିନି ଚିନିର ଅର୍ଥ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ବା ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରା। ତ ପିଲାମାନେ ଗରମ ଚାହା ନହେଲେ ହୁଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ କେତେ ଲୋକ ଚାହା ପାନ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପାଣି ଜଳପାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାହା ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ଆମେ ଯେପରି ଚାହା ପିଉ, ସେହିପରି ଭାବରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆମେ ଖିନି ଭିନ୍ ହୋଇଯିବା। ଖିନି ଖିନି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଗରମ ଖରା ଭୋଗିଲେ ମଥା। ଖରାଦିନର ତାତି ଆମ ମୁଣ୍ଡ, ଆମ ମଥା ଯଦି ଭୋଗ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଖରାଦିନ ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାରଇ ଚିନି ଚିନି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହୋଇଯିବ। ଟାଇଁ ଟାଇଁ ଖରାରେ ଆମେ ଅଚେତ ହୋଇଯିବା, ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା, ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଖରାରେ ଫାଟି ତତଲା ମାଟି ଶେଷରେ ଖରାରେ ଫାଟି ତତଲା ମାଟି ଶୋଷରେ ଆଁ କରେ ଗରମ ବା ବାଜିଲେ ଲାଗେ ଭୋଗିଲା ପରି ଜୋରେ। ଏଠାରେ କବି ଉପମା ସଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖରାରେ ଫାଟି ତତଲା ମାଟି ଶୋଷରେ ଆଁ କରେ। ପିଲାମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୋଷ ଲାଗେ ଆମ ପାଟି ଆଁ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଟି ଆଁ କରି ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ପାଟି ଆଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଖରାରେ ଆମ ମାଟି ଫାଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିଶୁର ପାଟି ସହିତ କବି ତୁଳନା କରି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଁ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷ ଲାଗେ ଆମେ ପାଟି ଆଁ କରୁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ହେତୁ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଟି ଫାଟି ଆଁ କରୁଛି। ଗରମ ବା ବାଜିଲେ ଲାଗେ ଭୋଗିଲା ପରି ଜୋରେ। ଗରମ ବା ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ପବନ, ବାୟୁ। ଗରମ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖରା ଦିନର ଗରମ ତାତିରେ ଯେଉଁ ଗରମ ପବନ ବାଜିଲେ ଆମ ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଭୋଗିଲା ପରି ଜୋରେ ଅର୍ଥାତ୍
गरम पवन आम जो भोग करवा आम देह जरीज अर्थात आम देहरे पीड़ा जंत्रणा भोग हुए आम चेताशून्य हो अचेत हो अंशुघात पीड़ित होगा यहीपरि भाव में कवि एठारे वर्णना करुछंती। कवि परवर्ती पदरे कहउछंती पकेट जदि गरम थाए स्वर्ग दिशे पाख ताजा खबर गरम हेले बेतार दिए डाक। पकेट जदि गरम थाए पिलाने एठारे ओह्य अर्थरे कहउछंती जहाँ पाखरे अधिक पैसा थे जितेले गोटे धनी व्यक्ति भी कौन से व्यक्ति पाखरे अधिक पैसा थिले समस्ते कहती लोक कथा कहले चलो पकेट गरम अच्छी बोली कहते से भाव में जहाँ पाखरे अधिक पैसा थाए से असंभव कार्य को संभव करने प्रयास करते वृथा प्रयास करते यथा स्वर्ग दिशे पाख से सबू मोर बोली कही थाए अर्थात जहाँ न पाइबार जिनिस से पाइबा को इच्छा प्रकाश करे केते क्षेत्र में मिले और केते क्षेत्र मिली न थाए किंतु पकेट गरम थिले स्वर्ग दिशे पाख अर्थात सब कार्य करने से अंशग्रहण करे थाए। ताया खबर गरम थिले बेतार दिए डाक। ताया खबर गरम थिले पिलाने ताया खबर बोले नुआ खबर एठिकार खबर ताया खबर गरम थिले बेतार दिए डाक। तो ताया खबर बोले नुआ खबर वर्तमान खबर जहाँकि गरम थिले नुआ खबर गरम अर्थात वर्तमान खबर बेतार दिए डाक। जदि कौन सी सांग साथीर जन्मदिन यदि थिबो से नुआ खबर पाई सांग साथी माने तांको निर्दिष्ट भाव में जन्मदिन शुभेच्छा ज्ञापन करिथांती जहाँ फल शुभेच्छार ढेउ आसी थाए बेतार डाक अर्थात बेतार माध्यम आम जन्मदिन शुभेच्छा ज्ञापन करवा अर्थात एठारे कहबा बोले ताया खबर नुआ खबर ही संयोग स्थापन करता है अर्थात समस्त को दरकार होता है और नुआ खबर पर समस्ते आग्रह प्रकाश करथांती। परवर्ती पदरे कवि कहउछंती गरम कथा शीतल हेले न थाए किछि सार गरमा गरम चीना बादाम उदाहरण तार। तो पिला माने आजिर यही आलोचनार कविता गरमा गरम जहाँ विद्युत प्रवाह देवी तांको रचित गरमा गरम रे से वर्णना करिसंती एवं कहउछंती गरम कथा शीतल हेले न थाए किछि सार अर्थात गरम कथा से गरम कथा पिला माने जो कथा समस्त को दरकार एवं समस्ते जानवा कथा अर्थात नुआ कथा नुआ खबर ताहा शीतल हेले पिला माने तुम मन कर तुम एग्जाम काली थिबो और सही खबर तुमको एग्जाम दे सारिला परे गोटे सांग जनइब तो सही खबर गरम खबर किंतु परे जनागला ताहार किसी सार नहीं अर्थात तार सारांश किसी नहीं। गरम कथा शीतल हेले न थाए किछि सार गरमा गरम चीना बादाम उदाहरण तार। तो पिला माने गरमा गरम चीना बादाम निश्चित भाव में चीना बादाम गरम थिले समस्ते खाइबा पसंद करिथांती सेहीपरि भाव में कवि एठारे चीना बादाम उदाहरण देइछंती गरमा गरम बोली एवं गरमा गरम गरम थिले चीना बादाम खाइबा जेपरि उचित ठीक से हीपरि गरम कथा शीतल हेले तार सार किछि न थाए अर्थात गरम कथा ताया खबर शीघ्र पाइबा ठीक बोली एठारे कवि कहउछंती। एवं शेष पदरे कवि कहउछंती तुलाटी परी
ନରମ ହୋଇ ଯିବି ମୁଁ ପଛେ ଜଳି ମରମ କାର ଫୋଡ଼ିବି ନାହିଁ ଗରମ ନିଆଁ ଭଳି। ତ ଶେଷ ପଦରେ କବି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନୀତିବାଣୀମୂଳକ ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୁଲାଟି ପରି ନରମ ହୋଇ ଯିବି ମୁଁ ପଛେ ଜଳି ମରମ କାର ଫୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ମରମ କାର ଫୋଡ଼ିବି ନାହିଁ ଗରମ ନିଆଁ ଭଳି। ତୁଲାଟି ପରି ନରମ ହୋଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁଲାଟିଏ ନରମ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ସେ ତୁଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ କବି କହୁଛନ୍ତି ତୁଲାଟି ପରି ନରମ ହୋଇ, ମୁଁ ତୁଲାଟି ପରି ନରମ ହୋଇ ନିଆଁରେ ଜଳିଯିବି ପଛେ ମରମ କାର ପୋଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମରମ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ହୃଦୟ ବା ମର୍ମ। ମରମକାର, କାହାର ମର୍ମକୁ ମୁଁ ଫୋଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଗରମ ନିଆଁ ବୋଲି, କାହା ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଆଘାତ ଦେବି ନାହିଁ ବା ହୃଦୟକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ନାହିଁ। ଗରମ ନିଆଁ ବୋଲି, ଗରମ ନିଆଁ ଯେପରି ତୁଳାକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ତୁଳା ପଛେ ହେବି, ମୁଁ ଜଳି ପଛେ ଯିବି, କାହା ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, କବି ନିଜେ ତୁଳାଟି ପରି ଜଳି ପାଉଁଶ ପଛେ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ କାହା ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସେ ଗରମା ଗରମର ଶେଷ ପଦରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ନୀତିମୂଳକ ପଦଟି। ତ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗରମା ଗରମର ଶେଷ ପଦରେ କବି ନୀତିମୂଳକ ପଦଟି ଆବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜ ପ୍ରତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଉପଯୋଗୀ ପଦ ଅଟେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଠଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।